good shot from Conor, damaged by Donna. How about this? अस्सलाम वालेकुम। जियो की इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बॉक्सिंग की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम। जब वो बॉक्सिंग के रिंग में उतरता है तो बड़ी उसकी एक एग्रेसिव अप्रोच होती है। अब देखना यह है कि क्या वो हमारे सवालों का भी जवाब एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ देंगे या वो डिफेंसिव टेक्निक अपनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान, जो इस वक्त अपने होम अवे फ्रॉम होम रावलपिंडी में आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। आमिर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you very much. So will it be aggressive or defensive? It'll be more of a defensive. ये बिल्कुल डिफेंसिव होगा मेरी तरफ से। मेरा ख्याल है लोग देखना चाहते हैं कि आमिर खान रिंग से बाहर कैसा है। बॉक्सिंग रिंग के बाहर मैं एक आम शख्स हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई और या जैसे आप। मैं सिर्फ रिंग में जाहिराना अंदाज अपनाता हूँ और ये मेरा काम है, लेकिन अपने काम के बाहर मैं एक आम इंसान हूँ, हमेशा मुस्कुराने और खुश रहने वाला। अच्छा आमिर, ये बताइए, आपको जब आप बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, यूजुअली अब यूके में आपकी फाइट्स होती हैं या यूएस में होती हैं, आपको आइडिया होता है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सुबह उठ के, सुबह का टाइम होता है, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान उठ के आपकी फाइट्स देख रहा होता है? मैं बहुत हैरान हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ भी उतना ही पसंद किया जाता हूँ जितना कि इंग्लैंड में। हर एक कहता है कि हमने आपकी आखिरी फाइट देखी या उससे भी पहले की फाइट देखी। कोई कहता है कि हमने मौलाना वाली या गाशिया वाली फाइट देखी। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मेरी फाइट यहाँ टीवी पर नशर की जाती है। लेमॉन पीटरसन की फाइट के बारे में बात करते हैं। स्प्लिट डिसीजन गया लेमॉन पीटरसन के फेवर में, उस बारे में आप क्या कहेंगे? प्लस जब बाद में बात सामने आई कि उसने एनहांसमेंट ड्रग्स इस्तेमाल किए थे, कितना फर्क पड़ता है एक फाइटर पे अगर वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करे? I think it makes a big difference, especially when a fighter is taking enhancement drugs. मेरा ख्याल है इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है, खुसूसन जब कोई फाइटर एनहांसमेंट ड्रग इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। वो टेस्टोस्टेरोन लेते हुए पकड़ा गया। मुझे आज भी यकीन है कि मैं फाइट में रह सकता था। मैंने 2 दफा उसको गिराया, मगर इसके बावजूद वो आगे आता रहा। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी, मेरे जैसा शख्स एक वक्त पर थक गया, मगर वो मजबूत से मजबूत होता जा रहा था। मेरे ख्याल में ऐसा ड्रग्स की वजह से होता है। I think that what helped him was the drugs. नेक्स्ट फाइट थी आपकी डैनी गार्सिया के साथ, ठीक है जी, और उसमें हमने देखा कि पहले 3 राउंड्स में यू वर डोमिनेटिंग, उसके बाद कट भी पड़ चुका था गार्सिया के ऊपर, लेकिन एक लेफ्ट हुक आया एंड उसके बाद वो फाइट एग्जैक्टली उस बारे में बताइए कुछ। हम लेनन पीटरसन के लिए गेम प्लान बना चुके थे। दूसरी तरफ उन्होंने डैनी गार्सिया को मेरे सामने खड़ा कर दिया। हम यकीनन उसके स्टाइल पर कोई खास फोकस नहीं कर सके थे। बहरहाल हम जानते थे कि उसके पास एक बड़ा लेफ्ट हुक है, वो एक बड़ा पंचर है। तो मैं उससे जब लड़ रहा था तो ऐसे लड़ रहा था जैसे पीटरसन से लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं पीटरसन की टेक्निक्स पर काम कर रहा था। पहले 3 राउंड तो मैं उसे बहुत आसान ले रहा था। मुझे याद है जब मैं रिंग में था तो सोच रहा था कि मैं उसे आसानी से शिकस्त दे दूंगा, मैं उसे आसानी से पंच मार सकता था, और मैंने उसकी आंख भी जख्मी कर दी थी। मेरा ख्याल है मैं उस वक्त कुछ रिलैक्स हो गया था। उस फाइट ने मुझे सबक दिया कि बॉक्सिंग एक टफ खेल है और आपको कभी रिलैक्स होकर अपना जहन खेल से नहीं हटाना चाहिए। यहां तक कि 12वें यानी आखिरी राउंड में भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पंच पूरे खेल को बदल देता है। हमारे व्यूअर्स इस वक्त ये विजुअल्स भी देख रहे होंगे इस फाइट के बारे में। जब रेफरी आपके पास आए, उन्होंने कहा आमिर आर यू ओके, आमिर आर यू ओके, हम ये देख सकते थे कि आप रेफरी को कह रहे हैं कि आई फाइट, आई कैरी ऑन, लेकिन उन्होंने वो फाइट कॉल ऑफ कर दिया। कैसा फील हुआ उस वक्त आपको, और यू स्टिल रेडी टू गो ऑन? I think in that round, उस राउंड में रेफरी ने कई दफा मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो, और मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे ज्यादा नुकसान आखिरी नॉकडाउन के मुकाबले में पहले नॉकडाउन से हुआ था। तो राउंड में 20 सेकंड्स रह गए थे। मुझे यकीन है कि मेरा पुराना कोच फ्रेडी मुझे कहता कि रिंग में घूमते रहो। just moved around and gone in the corner, and I'm sure Freddie, my trainer, my old trainer, then he would have told me to just move around and don't get involved, and would have given me instructions. And मुझे लगता है कि रेफरी को फाइट नहीं रोकनी चाहिए थी, मगर उसको मेरी सेहत का भी ख्याल रखना था, और ये ख्याल भी रखना था कि मुझे चोट ना आए। हर रोज एक नया दिन होता है, और मैं वापस आकर डैनी गार्सिया से लड़ूंगा।
کتنا پریشر تھا آپ کے اوپر, کتنا ہم نے ورک ہارڈ کیا اس کے لیے, اور پورا ہم نے ایک ڈفرنٹ گیم پلان دیکھا گوئنگ انٹو دس فائٹ اگینسٹ کارلوس مولینا, اس بارے میں بتائیے گا. Yeah, there's a lot of pressure on me. میرے اوپر بہت پریشر تھا کیونکہ مجھے وہ فائٹ جیتنا تھی. اگر میں وہ فائٹ ہار جاتا تو میں باکسنگ سے تو باہر نہیں ہوتا, مگر ورلڈ سٹیج پر باکسنگ نہیں کر رہا ہوتا. میں کبھی بھی ایک چھوٹا فائٹر نہیں تھا, میں کبھی بھی نمبر 2 یا نمبر 3 نہیں بننا چاہتا تھا. مجھے واپس اپنی پوزیشن کے حصول کے لیے اس فائٹ کو جیتنا تھا. اسی وجہ سے ہم نے ایک ان بیٹن فائٹر کارلوس مولینا کا انتخاب کیا. Now, Carlos Molina was a tough guy fighting him in کارلوس مولینا ایک سخت حریف ہے, اس کا تعلق لاس اینجلس سے ہے اور وہ لاس اینجلس میں ہی لڑ رہا تھا. بہرحال میں جب اس سے لڑنے گیا تو میں جانتا تھا کہ مجھے بہت سمارٹ بننے کی ضرورت ہے. میں نے اپنا ٹرینر بدلا تھا, فیڈر راجر کی جگہ ورجل ہنٹر کو رکھا تھا. میں نے اپنے کیمپ میں بہت سی تبدیلیاں کی تھیں اور میں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے واحد اور ایک بڑا موقع ہے کہ میں جیتوں اور ٹاپ پوزیشن پر واپس آ سکوں. and to get back on the top again. یہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ملائیں گے سب سے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں عامر کے آس پاس, جو عامر کو سپورٹ کرتے ہیں, جو عامر کی اسٹرینتھ بنتے ہیں, ان سے ہمارے ساتھ رہی. ول بی بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید, ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اب ہم آپ کو ملائیں گے ان لوگوں سے جو عامر کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرائیں گے فلک ناز صاحبہ سے, جو ہیں عامر کی والدہ. یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں نے بہت ساری جگہ پڑھا ہے کہ جب عامر چھوٹا تھا تو بڑا شرارتی تھا, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جب چھوٹا تھا تو بہت شرارتی تھا, لیکن ماشاءاللہ اب اتنا ہی اچھا ہے. صحیح, بہت اچھا ہے, فرماندار ہے. بتائیں کیا کیا کرتا تھا جب وہ چھوٹا تھا, اور کس طرح سے آپ نے اس کو باکسنگ کی طرف فوکس رکھا آپ نے؟ جب چھوٹا تھا تو شرارتیں کرتا تھا, اسکول میں جاتا تھا تو بھی ایسے ہی بچوں کو مارنا, زیادہ پنچ مارتا تھا. تو پھر چھوڑ دیا اسکول میں, ایک کلب میں, چھوٹا سا کلب تھا, تو ہم بھی بچوں کے ساتھ وہاں ایسے چھوڑا تھا کہ اس کو شاید تھوڑا سا نہ پنچ لگ گیا تو ٹھیک ہو جائے, لیکن اس سے بھی آگے نکل گیا. تو پھر ان کے ڈیڈ سے ملے وہ کوچ, تو انہوں نے بولا کہ یہ باکسنگ ماشاءاللہ اچھی کرتا ہے تو اس کو آگے کریں. پھر ڈیڈ نے ہیلپ کی اس کے ساتھ, تو ماشاءاللہ اب یہ چیمپئن ہو گئے ہیں. بات آ رہی ہے عامر کی شادی کی بات آ رہی ہے, کتنا ایز اے مدر آپ ہیں ایکسائٹیڈ کہ اب عامر کی شادی انگیجمنٹ ہو چکی ہے, اس بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ بیٹی کی شادی تو پہلے کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ابھی بیٹے کی کر رہی ہوں فرسٹ ٹائم. صحیح. لیکن ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے, جیسے خوشی شاپنگ کر رہے ہیں. بس اللہ انشاءاللہ نا جو مئی جون تک نا شادی کی تیاریاں ہو جائیں گی. صحیح. عامر آپ یوں تو نروس نہیں ہوتے جب فائٹس میں جاتے ہیں, نروس ہو رہے ہیں کہ شادی کو لے کے؟ Everybody says you're going to be fighting and ہر ایک مجھ سے کہتا ہے کہ شادی فائٹ سے بڑی چیز ہے, تو اس سے تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ سب صحیح رہے گا. میرے والدین ایک عرصے سے شادی شدہ ہیں اور یہ خوش ہیں. میری اور فریال کی بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بھی پاکستان میں ہیں شادی کی خریداری کے لیے. خواتین شاپنگ کرتے ہوئے کریزی ہو جاتی ہیں, میں تو بس اطمینان سے ہوں. میری شاپنگ میری والدہ کا مسئلہ ہے, وہ خود ہی سوچتی رہتی ہیں کہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. I'm just relaxing, letting the women do. Like my mom, she's shopping, going crazy, buying this and buying that. I've just been relaxing and chilling. Let them pick anything they want. جب عامر کچھ فائٹس میں ڈیفیٹ ہوئی تو ظاہری بات آپ کے پاس وہ آیا ہوگا ایموشنل سپورٹ کے لیے, کس طرح سے آپ نے عامر کو بیک اپ کیا کہ اپنی لاسٹ فائٹ وہ جیتا ہے, کیا ماحول ہوتا ہے؟ بیٹا جہاں بھی ہو, بچے جہاں بھی ہو, ماں باپ جہاں بھی ہو, وہ دعائیں کرتے ہیں تو ان کو لگتی ہیں. ماں باپ اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں, وہ اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے. ماں کی تو ظاہر لگتی ہے دعا, تو یہاں تک ان دعاؤں کی وجہ سے پہنچائے, تو آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی رکھے گا اللہ پاک اس کو. اب آپ کی ملاقات کروائیں گے عامر کے فادر سے, جنہوں نے انیشلی عامر کو باکسنگ رنگ میں انٹروڈیوس کروایا تھا. ابھی اس سے پہلے عامر کی ممی نے بتایا کہ آپ ان کو ایک باکسنگ جم میں لے کے گئے تھے, تو کیا ریزنس تھے کہ آپ اس کو اتنی چھوٹی عمر میں وہاں لے گئے؟ جی کیا بات ہے, جب عامر ینگسٹر تھا اس وقت بہت ہائپر ایکٹیو لڑکا تھا, فل آف انرجی, اینڈ میں تو اس کو لے گیا جم میں. ہو سکتا ہے یہ انرجی ادھر برن کرے گا اور ریلیکس تھوڑا ہو جائے گا, اور دیٹ واز انیشیل تھاٹ تھی ہماری. مگر اس نے اتنا انجوائے کیا ادھر, مجھے پوچھا ڈیڈ پھر کب جائیں گے ہم, پھر جم میں کب جائیں گے. ویسے اس کا 10 باری اسٹارٹ ادھر سے شروع کیا اس نے. ٹھیک ہے عامر, یہ بتائیے کتنا انٹیگرل رول رہا ہے آپ کے فادر کا آپ کی باکسنگ میں, کتنا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, اور آپ کو لگتا ہے کہ جہاں وہ آج پہنچے اگر ان کی شروع سے بیکنگ نہیں ہوتی تھا؟ Yeah, 100%. You know, I think it's a big. You need that support. میرا خیال ہے آپ کو فیملی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. میرے والد نے مجھے میری پہلی فائٹ سے لے کر میری آخری پروفیشنل فائٹ تک بہت سپورٹ کیا.
इन्होंने मेरी कोई फाइट मिस नहीं की। मैं यहाँ एक पैगाम देना चाहूंगा कि हर शख्स को अपने बच्चों को हमेशा खेल में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपकी हौसला अफजाई करती है और खुद आप में कुछ हासिल करने की हिम्मत है तो फिर किसी भी चीज का हुसूल मुश्किल नहीं। Train hard, work hard, and if you want to achieve something, you have to always have it in yourself as well. But if you have your family around you, then you can achieve anything in life. लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी मुलाकात हम कराएंगे आमिर के छोटे भाई हारून के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हुए थे दिल्ली के अंदर। और आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप दोनों भाई हैं, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के साथ भी, मस्तियाँ तो मिलके होती होंगी, प्रैंक्स भी एक दूसरे का पुल करते होंगे और आपस में बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, इसके बारे में कुछ बताइएगा। Yeah, we're very close. No matter what, we'll fight as much as we want, but जी हाँ, हम बहुत करीब हैं। हम चाहे सारा दिन जितना भी लड़ें, मगर आखिर में सोने से पहले हम दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त होते हैं। हम आपस में मजाक करते हैं, हम बहुत फ्रैंक हैं, बस हम एक दूसरे को तंग करते हैं। just for the sake of it. और किस तरह से, how is that, how do you guys Examples. It's just example is like मैं इसकी गाड़ी मांगता हूँ और अगर ये मना भी करे तो भी ले जाता हूँ। Yeah, I wake up in the morning and my car's missing. मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही थी, मैंने फोन किया और पूछा कि मेरी गाड़ी कहाँ है, तो पता चला हारून लेकर गया। I didn't even know it was delivered. I was asleep and he's already taken the car. So I woke up saying, "Has my car been delivered?" They said Haroon's already taken it out. I'm like, "Whoa, I've never seen the car." हारून ये बताइए कि how does it feel to have an elder brother like आमिर? प्रोटेक्शन वाइज आपको फील होता है कि हर वक्त एक बड़ा भाई मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? yeah, I know him as I'm मेरा आमिर जैसा बड़ा भाई है और मुझे पता है कि इसके होते हुए कोई मुझसे नहीं लड़ेगा। or anything or इवन फाइट के अलावा जस्ट एक होता है ना, एक बड़ा भाई है मेरा जो yeah, मुझे I've got गाइड he's करता है। there for me everywhere. ये हमेशा वहाँ होता है जहाँ मुझे उसकी जरूरत होती है। घर से निकलते हुए पूछता है कि कुछ पैसे वगैरह की तो जरूरत नहीं, कोई भी मसला हो तो मुझे फोन करो। हम बहुत करीब हैं। We are very close. I'm glad this time. मुझे खुशी है कि ये अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि अब ये बहुत महंगा होता जा रहा है। हमने आपको मिलाया आमिर की पूरी फैमिली के साथ, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आमिर की करियर में, बॉक्सिंग करियर में और आमिर की लाइफ में। फिलहाल हम जा रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ आपको दिखाएंगे कि आमिर खान के साथ ट्रेन करते हैं और इन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि हमें भी कुछ ट्रेनिंग की टिप्स देंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब भी हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान और अब ये हमें बताएंगे अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग के बारे में, किस तरह से वो शेप में रहते हैं और जब वो फाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो किस तरह से उनकी ट्रेनिंग और इंटेंस हो जाती है। आमिर का फिटनेस का राज क्या है? मतलब कितने घंटे आप ट्रेनिंग करते हैं फाइट से पहले, और जब फाइट मोड में नहीं होते तब कितने घंटे ट्रेनिंग होती है? Well, I change a little bit. In training camp, I train. ये बदलता रहता है। मैं अक्सर ट्रेनिंग कैंप में सुबह 5 बजे या 6 बजे से 8 बजे तक ट्रेनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ या 1 घंटा लॉन्ग रन पे चला जाता हूँ। जैसे ही वो सेशन खत्म होता है तो मैं घर जाकर आराम करता हूँ, खाना खाता हूँ और दोपहर के सेशन की तैयारी करता For हूँ। like an hour, and as soon as we do that session, I go home, go to sleep. I wake up again, have my dinner, breakfast, and everything, and then. दोपहर के सेशन में मैं 4 घंटे छोटी से छोटी बॉक्सिंग की टेक्निक्स पर ध्यान देता हूँ, अपने हरीफ खिलाड़ियों की वीडियोस देखता हूँ और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। अपने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, वो मुझे बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो इस तरह हम रात में मसाज और फिजियो सेशन के साथ एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करते My हैं। coach, Virgil Hunter, he teaches me new things, tells me what to do, what not to do, and that's all it is really. And so in a day, we probably train around about 7-8 hours a day, including a massage at night time and a physio session at night time. But अब जब मेरी फाइट नहीं होती तो मैं हफ्ते में सिर्फ 3 सेशन करता हूँ। ये आसान होता है, मगर अमूमन दिन में 2 दफा और हफ्ते में 6 दिन बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है। nice and easy, you know. But normally it's twice a day, brutal, 6 days a week. ठीक है, और जब फेस से पंचेस पड़ते हैं तो किस तरह से आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं और कितना आपका फेस हार्ड हो चुका होता है कि आपको उस पंचेस से फर्क ही नहीं पड़ता? You know, it's funny because I went to the doctors the other day. एक दफा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हमें आपकी बाजू पर इंजेक्शन लगाना है, तो मैंने कहा बेहतर है आप मेरे चेहरे पर पंच मार दें। I thought to myself, I'd rather get punched in the face than have the injection because being punched in the face doesn't hurt me. क्योंकि बाजू पर होने वाली तकलीफ से बेहतर है मेरे मुंह पर पंच पड़ जाए। चेहरे पर पंच खाना मेरे लिए एक नॉर्मल बात है। That's right, and to be honest with you, it seems normal for me to get hit in the face now. इतने बस आखिर में ये पूछूंगा, अब आपका आगे जाते हुए क्या प्लान है आपका? My plan in the future will be to fight Danny Garcia again. I think everybody. मेरा मुस्तकबिल में डैनी गार्सिया से दोबारा फाइट करने का इरादा है। पाकिस्तान में भी सब ये मुकाबला देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह मैं उसे शिकस्त दूंगा
اور اس کے بعد میں اس سے بڑی کیٹیگری 147 پاؤنڈ میں جاؤں گا. میں مزید ورلڈ ٹائٹل جیتنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں 30 یا 28 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاؤں گا. پھر میری شادی بھی ہوگی اور بچے بھی ہوں گے. میں اپنے بچوں کو باکسنگ سے دور ہی رکھوں گا کیونکہ باکسنگ ایک سخت ہے. عامر باکسنگ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے آپ نے مجھے کہا اسکپنگ بڑا اس کا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. باقی پش اپس ہیں کرنچز ہیں یہ اسکپنگ آپ کے حوالے ہمیں آپ ٹریننگ دیں گے. So this is the basics of boxing. It's good to skip. The reason I skip is it's good to warm your body up. Okay. So this is a little bit lighter. Normally a lot heavier, but yeah, this is a skip rope. So it's good for your fitness, good for your coordination, the hand-eye coordination and the movement coordination as well. مجھے آپ teach کر سکتے ہیں کہ ایک I'm special a teacher, technique yeah. So if you hold the skipping rope, Okay. now if you get your feet in front of the skipping rope, okay. Now if you best way of starting skipping is by just doing skip jumps. So if you just skip, that's it. Perfect. Then be a boxer as well. That's perfect. That's very good. So now do is hop on one leg, then change leg, change leg. آپ جو اپنے بھائی کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں ہم Yeah. بولیں گے کہ ہارون بھی اس میں آ جائے. This is Harun. Harun will show you. So if you get in your boxing stance, that's it. So if I come over to you and I push you, you get to be balanced. So you have to always be balanced, okay? If you might not notice this, but when you throw in a jab, your leg push your leg. Can you see? Yeah, exactly. That's how you throw a jab, and also turn your body as well. That's where the power comes from as well. So when you throw a jab, it's like that. With the left hand. And if you throw it again, you throw a jab. So now you're protecting yourself here, Okay. and it's hard for me to get to you as well because you know you're not showing too much of a target for me. But if you throw a jab from here, if you throw a jab like easy jab, you're gonna give me all this time. I'll show you. So if you go down now, keep your back straight. You're gonna get there as well. There we go. Yeah, go down. And how many can we do? We can do as many as you want. Okay. Keep going, come on. I think I'm done. But yeah, Nice we one, man. Nice thank one. you. But you're quite strong. You're quite strong for. I mean, if you don't train and you don't box, I mean, you still have a strong upper. I'll try my best. Anyways, thank you so much, Thank you Amir. very much. Once Appreciate again, thank you very much. Thanks, Arun, for joining us. یہ تھے عامر خان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اس جیو کی اسپیشل پریزنٹیشن میں. امید آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں feedback@jio.tv. فی الحال یہاں سے اتنا ہی. اگلی بار تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.